buntag, February 15, 2025. Girls, nalang ko pangutana. Kamo na po yung pangutanan kay agahapon mga boys man to. Ako pangutana. Una, unsay feeling nakadawat og bulak sa February 14 kagahapon. Pero tibok adlaw pabalong kayang imuhang uyab mong bana labad kay sa ulo. Unsay feeling? Kaduha, sa katong mga wala nakadawat og bulak. Unsay feeling mo kadawat og bulak pero buotan mo pud kay imong partner, imong bana. Nilabaw ba ang selos nimo sa mga nakadawat or okay ra ka? Katulo, sa feeling pud nga bungga kaya imong bulak. Dako pugay ang chocolate, daghang kay chocolate na dawat. Nya minud kaya mong teddy bear. Pero daghan day mo gitagaan. Daghan day siya baby girl. Unsay feeling? Pili lang mo sa tulo. Kapita kape.